नमस्कार। आज हूँ मार्च 23 तारीख सोमवार। आसतु नजर पकेबा आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे वीडियो को शेष पर्यंत देखिए संपूर्ण खबर जानीपारे। वीडियोटी भल लगे वीडियो को गोटे लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को जमारू भी भूलें। तो चलतु डेरी नक वीडियोटी आरंभ करवा। नजर पकेबा प्रथम खबर। वर्तमान ओडिशा सरकार एक नूतन योजना आरंभ करिसेंती। एही बलराम योजना रे मिलिबो समस्त को हजार हजार टंका। कहबाकू गले ओडिशा सरकार ओडिशावासी सबु समय किछि ना किछि नूतन योजना करिथांती, जहाँ पूरा ओडिशावासी मुहरे हस फुटाई आसे। ठीक एही भली वर्तमान ओडिशा सरकार पुणी थरे एक नूतन योजना आरंभ नहीं आसिचंती। एही योजनार नाम बलराम योजना अटे। पूर्वरु सरकार द्वारा निर्मित कालिया योजना रे ओडिशार प्रत्येक चाषी बैंक खाता रे 5,000 टंका दिया जाउतिला। एही योजना द्वारा ओडिशार प्रत्येक चाषी उपकृत होइचंती। पुणी एही भली सरकार तरफ एक बड़ योजना आरंभ करा जायछि। एही योजना रे आपण केते टंका पाइबे एवं केमिति टंका पाइबे, या सहित योग्य हिताधिकारी किए अटंती, केउ लोकमानकु बलराम योजनार लाभ मिलिबो, एही समस्त प्रश्नर जवाब आज आमे आपनकु जणाइबु। परवर्ती खबर। साबाडेले अमानिया गाड़ी चालक गोटे दिन में कटिला 17,831 चालान। 9.5 कोटी टंकार आदाय। 664 गाड़ी अटक। समग्र राज्य में अमानिया गाड़ी चालकों विरोध में परिवहन विभाग पक्षर आरंभ होइछि स्वतंत्र ड्राइव। प्रथम दिन में संध्या 5टा सुधा मोटर जान आईन उल्लंघन जोगु अमानिया विरोध में 17,831 चालान कटा जाइछि। एही बाबद 9,57,57,504 टंकार जरिमाना लागू करा जाइछि। परवर्ती खबर। झील को 21 वर्ष हो गले एणिकी मिलिबो 62 लाख टंका। करंतु एही योजना आजिर मुद्रास्फीति एवं कोरोना जीवाणु कारण असुविधार यह जुगरे निज झील को भविष्य आर्थिक दृष्टि निरापद करने समस्त अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। यही समय आमे आपको एक योजना विषय कहवाक जाऊँ, जहाँ आपण झीर बह समय चिंता करिबो नाही। आपणकर झीर बह बयस 62 लाख टंका पाइबे। परवर्ती खबर। एणिकी 2 मिनिट रे मिलिबो सिलिंडर। बुकिंग करने पूर्व जानतु नियम। मध्यप्राच्य रे चलिथिबा संघर्ष प्रभाव एवं सारा भारतर परिवार रोषेई घरे पड़िबा आरंभ होईछि। जेहेतु भारत एवं यार प्राय 60% एलपीजी आवश्यकता आमदानी करे जोगाण श्रृंखलार बाधा सृष्टि होउछि, जहाँ गैस जोगाण रे बाधा सृष्टि करुछि। गैस परिवहन रे विलंब, पैनिक बुकिंग करने सहित गैस सिलिंडर अत्याधिक चाहिदा सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर। विश्व जल दिवस रे सीएम को प्रकल्प भेटी। ओडिशा न्यूज। राज्यस्तरीय विश्व जल दिवस समारोह रे 2026 उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। प्राय 2,292 कोटी टंकार 17टी प्रकल्पर शिलान्यास, प्राय 320 कोटी टंकार 124टी प्रकल्प शुभार उद्घाटन करिसंती। बुंदाए भी पानी नष्ट न करने को आह्वान देले मुख्यमंत्री। राजीव भवन ठारे शिशु जत्न केन्द्र कलिका उद्घाटित करिसंती। परवर्ती खबर। बाहागर पूर्व शारीरिक संपर्क वीडियो उठाई ब्लैकमेल कले युवक। बाहाबा को देले प्रतिश्रुति, होटेल रु डाकिले, शारीरिक संपर्क रखी वीडियो उठाइले, पर ब्लैकमेलिंग करी नेले 1,80,000 टंका। एतिकिरे मन बुझिलानी जे मागिले 5 लाख। लखनऊ आसीची एभली एक अभियोग। पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्त करिथिबा बेले घटनार तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर। मिछ कही युवती को फसाई बाहा बोली सेनारे चाकरी करथिबा नहीं कहिथिले। युवती को प्रेम फसाइले आउ बाहा होई गले। सबु सत जानिबा परे वीडियो करी जीवत हारिले 26 वर्षीय युवती। मध्य प्रदेश रो ग्वालियर आसीची एभली एक अभियोग। अभियुक्त स्वामी को पुलिस बांधिची। अभियुक्त सत्य राणार गिरफ होइतिबा बेले घटनार तदंत जारी रखिची पुलिस। परवर्ती खबर। बीएसएनएल रो ग्राहक को खुशी कले न सरे। मात्र एतिकी टंकारे पूरा इंटरनेट ए सबु लाभ भी मिलुची। बीएसएनएल ओटीटी प्रेम मानक पाई एक दुर्बल प्लान प्रचलन करिछि। एही योजना अनुसार उपभोक्ता माने 3 मास पाई सोनी लाइव, जियो हॉटस्टार एवं G5 रो सब्सक्रिप्शन पाइबे। भारत संचार निगम लिमिटेड रो एही सुलभ योजना 3 मासर वैधता सहित आसी थाए। एही समय मध्य उपभोक्ता मानकु एही समस्त ओटीटी एप्लिकेशन सब्सक्रिप्शन प्रदान करा जाए। परवर्ती खबर। एणिकी बिना इंटरनेट रे भी काम करिबो यूपीआई। जानतु एही फीचर रो समय रे वर्तमान समय रे ऑनलाइन पेमेंट आम जीवन रो एक अंश होई गलानी।
କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଏହି ସୁବିଧା ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ୟୁପିଆଇ ଫିଚର ରହିଛି ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ ବିନା ମଧ୍ୟରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଫିଚର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ନେଟୱାର୍କ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରାୟତଃ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଛ ଗୋଦାମ ମାଲିକଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଗଛରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ପରିସ୍ଥିତ ମାଛ ଗୋଦାମ ମାଲିକ ଭୁବେଶ କୁମାର ଜେନା ଓରଫ ବାପିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ରବିବାର ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦେଖିଥିଲେ। ଖବର ମୁତାବକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜିଉଙ୍ଗିରୁ ଖଣ୍ଡାସାହି କ୍ଲାସ ରୋଡ ସ୍ଥିତ ଅରବିନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ବିରାଟ କାୟ ଗଛରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାଛ ଗୋଦାମ ମାଲିକ ତଥା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣଚମ୍ପା ଗ୍ରାମର ଭୁବେଶ କୁମାର ଜେନା ଓରଫ ବାପି ଏକ ଦଉଡ଼ିରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ, ଉତ୍ପାତରୁ ବଢ଼ିବ ଉଦ୍ଘାତ ମଧୁମେହ। 2025 ସୁଦ୍ଧା ଅଳସୁଆ ହୋଇଯିବେ ଭାରତୀୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଗରମ ହେଉଛି ଆମ ପିଲାଦିନେ ତାଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁ ପ୍ରାୟ 4 ମାସରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ମାସରେ ଅଧିକାଂଶ ମାସ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ସିଧା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏପ୍ରିଲରେ ମିଳିବ 3 ମାସର ରାସନ। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପାଇବେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏକାସଙ୍ଗେ 3 ମାସର ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗର ଅଫିସିଆଲି ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଏବଂ ଜୁନ 2026 ମାସର ରାସନ ଏକାଥରକେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଆରପିଏଫ୍ କନେଷ୍ଟବଳ। ଟ୍ରେନରେ ଆରପିଏଫ୍ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ସତର୍କତା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଯାତ୍ରୀ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4:50 ସମୟରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ନାଗାବଳୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୁନିଗୁଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ମୁନିଖୋଲ ପଞ୍ଚାୟତ ନିୟମଗିରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସକଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁନିଗୁଡ଼ା ରେଞ୍ଜର ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାୟକ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ରାଉତ, ବନରକ୍ଷା ରୋନିତ ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜଙ୍ଗଲର ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲର ଉପକାରିତା ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କରୁଥିଲେ। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।